¿Quién está por aquí ya?花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。追加料金が必要です。考えとく。Voy a empezar por hacer las diarias, que así ya las dejo completaditas. Buenos días, Mai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no. Me pegué una zombie. Me he puesto en modo invierno total, Mai. Yo muy bien, pero me he puesto ya en modo invierno. Me he levantado y tenía un frío. Soy Winnie the Pooh. Buah, aquí ya ha parado. Hola, Tony, buenos días. Aquí ya ha parado, pero antes estaba lloviendo a todo llover y había hasta truenos. Yo sí tengo ganas. Tengo ganas de directitos, a ver. Ahí también estaba lloviendo. ¿Tú veías los dibujos de Winnie Pooh? Yo también los veía. Alguna vez los vi. Y tenía una peli de Winnie the Pooh. También. ¿Has leído que van a poner una teoría? En teoría un nuevo abismo. Sí. Yo sí lo he visto. A ver qué pasa. Te vas a tener que ir después del de Honkai. Vaya. Qué pena. Bueno, pero al menos te da tiempo a ver uno de los streams, ¿eh? Venga, acá hay que buscar al perro. Uy. Pero ¿dónde está el perro? Ah, vale, es que tenía que seguir a la chiquita. ¿Por qué no te movías, hija de mi vida? Arranca. Cariño. Te quedas ahí, porfa. Nos ayudaría a los free to play a sacar protos, sí. La verdad.
Pues sí, la gente que se pasa el abismo fácilmente, pues así ya tiene también algo más. ¡Ánimo! Latina, hija, que ya llegamos. Más cosas para poder usar a tu personaje. Sí, lo veo. Bien, casi le doy a ese. No quiero megafloras ahora. Hala, toma pollo. ¡Hola, Kanechi! Hola, Miriam, ¿cuándo dices que empieza el livestream? Hola, Alejandro, ¿qué tal estás? Pues el del Honkai empieza a las 12:30. Y el del Genshin era a la 1:10. Vamos a ver los dos. Sí, queda media horita para el del Honkai. Y es que he dicho, mientras tanto, voy a ir haciendo las diarias del Genshin y así ya las dejo finiquitadas. 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。 Como veis, me he puesto en modo invierno, que ya se lo decía a algunos. Porque hoy me he levantado y estaba lloviendo a todo llover y había hasta truenos y todo. Y me he levantado con un frío. He dicho, digo, uy, qué risque hace, me voy a abrigar. 流通のために作られた船は港に止まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。 Me interesa uno, el otro está abandonado. Bueno. Pero para alguien sin si te apuntas a comentar, ¿no? Comiéndome anuncios. ¡Ay, ya, amigo! A ver. Qué raro que Diego no esté por aquí. No sé si tenía algo que hacer. Ahora por la mañana. Bueno, lo de apuntar al que yo quiero que apunte, no. No, va a ser que no. Pues nada, te dejo de fondo mientras como. Vale, Alejandro, gracias. A las diarias ya están, ¿no? Sí. Están las diarias. Hoy ha ocurrido una desgracia. En vez de colacao, estoy tomando té porque no hay leche. Se nos acabó la leche en casa y no nos hemos ni enterado. El mirité. Estoy tomando un mirité. Es un té verde con limón. Seguía el evento de los talentos.
Pues sí, pues a tope. ¿Vosotros qué soléis desayunar? Por las mañanitas. ¿Zumito? ¿Zumito de naranja o de qué? Café con leche o a veces colacao. A mí es que el café no me gusta, la verdad. Y zumo, es que si me tengo que estar a hacerme un zumo me da mucha pereza. Yo depende del mood. ¡Hola! Calboroti. De naranja o multifrutas. Qué rico. A mí es que me da pereza por la mañana ponerme a exprimir una naranja. O dos. Sí, a Oscar le llamo Calboroti a veces. Hola, Nelly. Hola, Diego. Ah, que estás en la calle. Por aquí a la gente se le hacía raro que no estuvieses ya aquí en el stream. ¡Oh! ¡2 dorados me han dado! Bueno, qué maravilla. Así da gusto, oye. Pues hay nervios. 2, 3, 4, sí. Hay nervios, Diego. Yo tengo ganas de ver a ver qué nos traen. Sobre todo, lo que más me gusta ver de los directos cuando estamos al principio de una región y eso, son los trailers del principio. Sí que los trailers del principio, cuando te van presentando ahí todo lo que va a pasar en la trama principal, me gusta un montón. Pedazo de relámpagos que han caído, madre mía. Ah, que sí. Bueno, y encima a ti te han pillado en la calle. A mí me han pillado levantándome de la cama. Es la verdad. Te echábamos de menos, ya preguntábamos dónde estabas. No te quejarás, Diego. Siempre nos acordamos de ti. Ninguna queja puede tener, ¿eh? Ninguna queja puede tener, Dieguito. Ala. Lo de los... Estos ya está. Como se queje al mini castigo. Eso. Le mini castigamos. Imparto espaditas si se queja. ¡Por cierto! Tengo que hacer una cosa. Ahora que me acuerdo. Ah, mira, que hay un cuesta, pues luego lo cojo y hago una encuesta. ¡Hay multi! ¡Para tirar en el permanente! Que tenía de Pity 61, creo. No sé si va a venir un 5 estrellas, pero bueno. 20, 30, 40, 50,
61, sí, 61. Pues vamos a tirar multi, por favor. Si viene 5 estrellas, quiero que sea el arma de Xiao. Por favor, dame el halcón de Jade, te lo pido, por favor. Ahí va. No viene 5 estrellas. ¿Un Kaella? ¿Me das una constelación de Kaella? Por favor. Por favor. Bueno, una de Cabe. It's okay. It's okay. Ojalá un Kaella, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Yo también pensaba que era Kaella, Mai. De 9, 70, 71. Y un puto arma. Bueno, pues no. Bueno, se ha venido un Cabe. Ha venido un Cabe. A mí me sirve. A mí si viene un Cabe me sirve. La verdad. ¿A mí un Cabe? Bueno. Tenemos a la gente juzgando el Genshin. Es verdad. Está juzgando el Genshin. Está diciendo, aquí las cosas no son tan guays como en mi mundo. 19 minutos. Ole, ole. Pues nada. Multitira. Ya está. Ya estaría. La tristeza. Pues para la próxima ya sí que tiene que venir un 5 estrellas, ¿eh? Para la próxima multi. Hola, Glenn. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué hora es el stream? Nunca me entero de estas cosas. Pues el del Honkai empieza a las 12:30 y el del Genshin empieza a las 1:10. Ay, le voy a poner aquí al señorito su constelación. Mira, la C2. Un Cabe. ¿Qué tal? Me ha hecho hilo que venga un Cabe. Quería Jin Yuan y visto de mí dije Danje. Sí, dijo. Tranquilo. Ya lo puedes superar, ya pasó. El pobre Diego no lo supera. Que quería poner Jin Yuan la otra vez y puso Danheim. Para pedir el chibi. Ay, madre. Mirad. Me da mucha rabia. Tengo esto al 97%. Y no encuentro ningún cofre más. Por más vueltas que he dado, no encuentro aquí el 3% que me falta. Espérense al chibi para el stream del Genshin. Claro, estaría chachi. ¡Ah! ¡Oh, hola! Hola, gracias por seguirme. ¿Qué tal estás? Estamos aquí, esperando para los livestreams. Primero el del Honkai y luego el del Genshin. Hola, Mónica. Hola, Mónica, tú. Yo tengo todas al 85% para arriba. A ver si subo pronto al 100. Yo he subido estas dos zonas al 100 súper rápido con la brújula. Pero esta de verdad que no hay manera. No hay manera. Por más vueltas que he estado dando, pero por tierra, por agua, lo que sea, da igual. He dado vueltas y vueltas y de verdad que no encuentro nada. Yo creo que más o menos lo tengo ya completo el mapa nuevo. Ah, qué guay. Yo de lo nuevo lo tengo al 65, las dos zonas.
Pero bueno, en cuanto me ponga enseguida sube a tope. Fliparías con el mío, solo tengo una a más del 85. Yo es que a mí, bueno, por lo general, yo en el segundo día ya lo suelo tener todo subidísimo. Pero últimamente, como juego más en los streams y eso, digo, bueno, lo voy dejando un poco a veces. También porque digo, ya he jugado bastante al Genshin hoy, voy a hacer otras cosas y tal, para ir un poco cambiando. Pues aquí veré el de Genshin contigo, que yo Honkai no juego. Vale, chachi, pues aquí estaremos todos viéndolo. Me pasa con una zona de Mondstadt, la tengo al 99% y no consigo encontrar lo que me falta. ¡Buah! Como sea la que me pasó a mí. Que no encuentro nada, Alejandro. En la zona que está al 97, de verdad, he dado vueltas y vueltas y vueltas y no encuentro nada más. Y sé que se puede llegar al 100. Porque Oscar, por ejemplo, lo tiene al 100. Pero que no encuentro nada más. Mira que me he paseado por toda esta zona de aquí abajo a ver si había algo. Me he paseado, es que por toda por la montaña, por todo. O sea, y por el agua. He estado dando vueltas por el agua con la brújula. No hay manera, no lo encuentro. Yo no sé si a lo mejor es que me falta algo con alguna de las misiones secundarias estas de mundo y tal. A lo mejor con eso encuentro algo. No lo sé. Igual con eso se puede desbloquear algo que me faltan de hacer. Pues mira, lo de Mondstadt a mí me pasó en el Valle Estelar. En el Valle Estelar me acuerdo que fue por aquí arriba, justo donde está el ratón. Por ahí me pasó. ¿En ese? Pues a mí me pasó aquí que había unos árboles súper altos y había. Yo no conseguía el 100% tampoco. Y me di cuenta un día, haciendo el tonto, mirando para acá y para allá, de que en esta zona creo que era, hay árboles muy altos y en uno de ellos había slimes de estos de anemo volando alrededor del árbol. Les pegué con un arquero y salió un cofre. Y yo, digo, no te creo. El puto 1% que me faltaba era esa mierda. La del chaval enterrado. No, la del chaval enterrado la tengo hecha. La del chaval enterrado está hecha. Yo en Monster tengo una zona al 94 y no encuentro nada. ¿Qué me dices? El Valle Estelar. Ni con la brújula, nada de nada. Yo creo que sí, que era en esa zona. Yo creo que era en esta zona donde vi los árboles esos. Pobre Mai dice, nada de nada, tía, no hay cojones. Sí, hombre, déjame en paz. Qué pesa. A ver, que tiene que haber. Vale, voy a este. Ahora enseguida nos empieza el stream ya. Ah, pues igual lo de matar los gilis en las boyas, igual alguna me falta, no lo sé. Puede ser. Creo que al fin tengo a mi Eula funcional. Ole, chachi. Yo creo que los árboles esos les di desde aquí arriba, me parece. Madre mía, 4 años aquí escalando. Cuando los matas vas a una torre central y subes a por un cofre.
Buah, no lo sé si lo he hecho o no lo he hecho. Ahora mismo. No estoy segura. Vamos, ánimo. Ah, por aquí. Espera, que encima me he equivocado de montaña. ¿Qué te han puesto? Bueno. Uy, ahí hay más. Más churros. Ya me han visto. Déjame en paz. No me sigas, cabrón. Creo que eran alguno de esos árboles. De estos así que son como muy altos. Me parece que era por esta zona, pero no estoy muy segura tampoco. Sé que había un árbol. Además es que me acuerdo que sí que era en esta... Creo que sí que era en el punto portatormentas o por aquí. Pero vamos, que yo maté esos slimes y fue como... Y ya está. El 1% era eso. A veces lo más puñetero es... En fin. A mí lo que me faltaba era recoger unas flores o algo en un círculo, me suena. Al final es una estupidez y te pones a dar vueltas y vueltas y vueltas y con lo grande que es todo, al final lo acabas encontrando. Hay que ponerse a dar muchísimas vueltas, pero al final se encuentra. Vamos a hacer aunque sea una concentrada. ¿Qué hora es? Y 22. Bueno, un poquito. Qué ganas de live streams, de directitos, a ver qué sale. Quiero ver qué benitos ponen. Porque como los banners ya nos los filtran. Y quiero ver a ver el tráiler de la historia principal. Tengo muchas ganas de ver eso. Qué guapo eres, Tongle, hijo mío. Míralo. Maravilloso que eres tú, hijo. Bueno, voy a ir cerrando el Genshin, nos ponemos en modo espera. Le sobra pelo. No, no le sobra pelo, es que a ti te falta. No le sobra nada a Zogli. Pirindolos tampoco le sobran, ¿eh? Vamos a ver. Titi. Vamos a poner a esperar, ¿no? Ay, qué ganas de directito. Tengo ganitas.
Ahora, he entrado en bucle. Ahora veis no sé cuántas Miriams hay. Vamos a bajar un poco. Para que no sea tanta locura de Miriams ahí moviéndose. Mirvers, sí, total, ¿eh? Te pones aquí y empieza a salir ahí. Miriam, sí, Miriam. Ay, por favor. Qué nervios. Tengo ganas de ver cositas. Voy a ir cambiando el juego a Honkai para que salga aquí un momento Honkai. Ahí está. Cambiado. Se ha cambiado. Bueno, no sé. ¿Vosotros qué andáis haciendo aparte de esperar al directito del Honkai y del Genshin? Ahora que lo pienso. Molestar a mi gato, mimitos. Ahora que lo pienso, sigo a Honkai, que pone que ya está en directo. ¡Ah! Hostia. Estaba muy alto, ¿verdad? Estos tienen aquí ya puesto el tren infinito. Diarios del Genshin. Muy bien, Maya, ahí haciendo los deberes. Ahí haciendo los deberes, Maya. Ah, pues no seguía Honkai. Pues vamos a seguir. Aquí tengo jaleo y siento que no voy a poder ver el stream, pero bueno. Ay, pobre. Qué pena. A mí ayer se me olvidó. ¿Se te olvidó hacer las diarias? Terrible. Esos son protos. Eso podría ser un 5 estrellas. Me hace mucha gracia como casi todo el mundo está aquí en modo Honkai, 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 Honkai. Y dentro ¿de cuánto? De 45 minutos será todo. Genshin, 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 Genshin. Muy terrible, fatal, fatal. Las diarias no se pueden olvidar. Por cierto, la semana que viene, no sé, no podré hacer streams, en principio, pero sí que me gustaría hacer stream el día de la actualización del Genshin para hacer las tiradillas a Furina, quién vaya a tirar y eso. Creo que la 1.5 de Honkai pinta a la peor versión que vamos a tener hasta la fecha, me da la impresión. Vaya hombre. Pues qué lástima. Pero bueno, habrá que ver a ver qué pone.
¿Eso crees tú también, Akanechi? Ya empieza, ya empieza. Ay, qué mono. Está chiquito. The finest hand-picked, ¿Cómo está el well-timed volumen? spring meets the chewiest brown sugar bobo on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. ¿Y The este señor effort con is esas part of a raft zapatillas? of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. viene Madame el Herta 8. has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Hello? Hello? Bueno, y esta paranoia. Hello, my name is Hua. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, Por as a favor. fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? Me veo con el argenti. Bueno, ¿y esto? ¿Historia? Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. Bueno, este señor es una dramática. The beauty is eternal. Me meo. We made it! What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. Or else I'm gonna... I think I just... O sea, que nos traen después de Halloween, evento de Halloween. ¡Ay, los Ditings! You're finally here. Captain Huahua, should we start the ghost hunt now? Captain Sí, eso parece. ¡Ay, la cola de la chiquita! ¡Qué mona, por Dios! The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. ¡Ay, el Jinbao! Ah, mira, codiguitos. Denuncian cosas con suspense, pues sí. Jabulín. Argenti dibujo de los 90. Ha sido muy graciosa esa mierda. Me encanta lo random que es el Argenti, total. Es súper random, es el cabrón. Es lo que más me llama de él. A mí me recuerda mucho a Ayame de Fruits Basket. Argenti es Ayame. Es muy Ayame. A Kanechi pasa el código por Discord. Por fin.
darkness falls across the delve, El as búho. ghost fires dance, the clock strikes 12. Well, whether or not your world has a Ay, a mí sí me midnight hour. recuerda a Yami. Good morning, good afternoon, Sí. and good evening. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's Albert. episode, we've Albert. invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful, Hey guys, Yo Gwen también Raven es el here. primer It's an honor to directo be que a veo guest del on the Genshin, 1.5 special Honkai. program. Oh, Una vez vi I un mean, trocito de uno, pero no entero. Albert's Haunted Cienjo special program. Huh? Albert, did you A unlock ver a new cuando skin? juegas. that's one way of putting it. Naturally, Así, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Bueno, bueno. Fixtral Garden. I La thought película que se está Fixtral Garden montando was esta just gente. some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, La and the Jojo es todo heliobi trapped mona, ¿eh? inside were able to escape. Know Lo where que they tiene went son to hide? orejas, ¿no? Tiene orejitas, Yep. ¿verdad? Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the En 10 senses, días cambia de affect the versión. soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre Tiene una oreja behavior mordida and o algo. restless thoughts. La Jojo. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't Una semana exactly después de fragile. Furina. How Vale. could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more No about pasa Fixtral nada, cuando Garden. empecé lo empiezo. Aquí Fixtral queda Garden registrado. has always been overflowing with yin energy. Diego lo que and quiere the es tirar por garden la itself chiquita, is seguro. littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your O bearings. sea, esto que nos están Since the enseñando heliobi moved in, it's el área que probably the será most del evento. dangerous place on the Lafu. Tiene toda la pinta, Heliobi ¿no? are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Oh, Spectral Envoys Esa señora. can ¿Y esa become their otra? victims. When Qué you guapas. can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members está of the también Ten Mara. Lords Commission also Me wander the gustan. garden. A word of advice? Keep your wits about you. Pero mira, no desveles Sounds mis like great secretos. streaming material to me. En este punto I ya bet no es I ni could become the secreto. Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most Ya no me people, sale el chat de Fixtral los Garden tweets. was always a Ese es cuando entras strange al and chat, desolate tienes que place dar that rarely arriba got a much ver attention. But los now hilos. that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural
loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Manías, Who me estoy cares quedando a if some of it's oscuras. false? This Voy a is a hype terminarlo train I porque can't es que me afford da- to miss. duele. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with Me me? estoy quedando a oscuras. Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot of transferable skills. That's all. Well, enséñennos you better más hope cosas. so. Speaking of which, in Quiero the ver más brand new cosas. version 1.5 Trailblaze Continuance, a foxy tale of the hunted, the ghost hunting squad will be responsible for chasing down ¿Se nos va a Heliobi, superponer esto con el del Genshin? resolving crises, and protecting the Xianzhou. A foxy tale of the hunted is divided into 5 chapters and starts off with the ghost hunting No te digo squad que le facing podían an poner subs al unusual stream, danger pero bueno, and sí, la Sojourner's verdad. ghastly Porque reverie. no Once tiene this nunca. chapter is complete, the story continues to unfold A ver, with se supone que twins, tenemos que entender Precipitate, perfectamente Sword el inglés. Essence, and Foxian Dream. Yo porque no le he prestado Chapters, atención, huh? pero vamos. We'll be En plan, topping Xianzhou no me internet estoy searches in no a intentar time. entender todo lo que dicen. I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Guinifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Claro, solo los meterían en inglés de meterte algún. And I almost Pero forgot bueno, to eso ya mention, sería mejor que during no the Ghost tener. Hunting Squad's Fixtural Exploration, Trailblazers can Ay, qué jointly monas. manage Guinifin socials. Posting threads is a great way to create discussion among es eso? Xianzhou netizens and fans of the supernatural. I can't wait! ¿Eso We're qué gonna get es? the whole ¿Vamos a Xianzhou tener las talking. redes sociales? Seriously, this is once-in-a-lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good Twitter stuff. dentro del Once you Honkai. get enough momentum, the fan base grows itself. Bueno, que Social nos van media a stardom is convertir en finally on the influencers. horizon. Oh, you know, Miss Guinifin, there's always room for creative Vamos a ser talents at the influencers. IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool, I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your Tiene ghost buena hunting pinta skills este will evento, only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Aunque Not pierde to un mention, poquito la by ganancia, completing limited time missions, Trailblazers can obtain the que event lo like pongan cone, cuando ya hey, se ha over pasado here. Halloween. What do you think, Guilings? Let's Pero give bueno. it up for Guinifin's generosity! Woo! Still, Sí, I otro hope evento the largo, Ghost pero Hunting bueno. Squad is up to the job. Te dará Sounds like Hades. we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand Pues yo from si one of the Eugen fuese Xianzhou's most influencer o formidable Jinjuan le forces, seguiría y a the Jinju Ten también. Lords Commission. A ver, ya todos. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of Hay que life subir la and death. popularidad para When it avanzar comes to warding zonas. off evil and expelling the supernatural, Todos a nobody does it postear. like the Ten Lords. A tuitear But mucho. despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just Mira los when I ojos de thought la our Guinifin. stream couldn't get any crazier! Well, before you get Estoy too emocionada. excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The Ten Lords have dispatched a trainee judge to assist the Ghost Hunting Squad in investigating the Fixtural Garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. ¡Oh! Está súper chiquita, tío. Qué bonita. Le pegan con la puta bandera. Le ha hecho plas, plas, plas en toda la cara. Con la bandera. Buah, el What zorro mola un was a huevo. Win-type character following the path of abundance and a trainee judge of the Ten Lords Ay. Commission. Wait, is her Le tail tiemblan on las fire? piernas a la Those are the chiquita. spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just
beginning to doubt her credentials? How did this little girl Este es become el a evento de judge in the Miriam. first place? Nos va a Good petar la question. tele como en Twitter. Wah is essentially a magnet for evil. Yo Something te that peto comes la in tele super en handy Twitter. for the Ten Lords Commission. Este evento They pinta couldn't más believe their interesante que luck. lo de los Sounds Pokémon. qualified. Bueno, Of course. me encanta Talent comes in all Jojo. shapes and Mi niña, ven a sizes. mi The cuenta. key is to Seguro que bring the vendrá. best out of everyone. Still, to Atrás her, burro. Wahua's unique skill set isn't exactly a Es blessing. súper mona, por People Dios. say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. ¿Habéis Well, visto If I spent my la life running pegatina into de arriba, ghosts, al lado de la I'd bandera? probably fall over a lot too. I remember one of my Guaylings had the same problem. Lucky for her, Tiene una one of cara my la sponsors pegatina. sells this amazing remedy that can... And we're getting Se usa la sidetracked. pegatina, que es un sello, Anyway, pero vamos. I only told Yo you lo half llamo the story. pegatina. Bad luck, evil Como el chiquita attraction, hizo call it en el what you like. Genshin. It Le all llamo started pegatina también. from a single unfortunate Estás event. tardando en Oh. crearte una When cuenta. Wawa was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-lived species. Any guesses? Yep. No It was a puedo. heliobus. That Vaya very ahí a same tope. day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place. Casualmente me han Took dado Wawa ganas de jugar al under Honkai. their Vaya, wing. qué I casualidad, get ¿eh? it. So Nadie se lo Wawa is kind of esperaba. like a Ten Lords guinea pig. Eso sí I que te think hizo Herta had a similar fate exactamente. planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized Vaya, aprovecha that cualquier Wawa momento para had the meterme ahí la ability to presión. pacify the monster. Naturally, Sí. anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Wawa's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia to train her courage. Hay veces I que guess casi you que could call preferiría that que nos fighting fuesen fear poniendo, por with ejemplo, el fear. tráiler de vez en cuando de You're fondo o awake, algo, y'all. porque If that actually worked, I'd have joined que no the hay nada. Stellaron Hunters already. si luego va a Practicality dejar todo el aside, contenido sin Wawa's hacer como le willingness pasa en to el confront her Genshin. shortcomings is a true sign of Sí, professionalism. sí. Not to Lo peor de mention, todo es que having sí. spent more Yo than se a lo he few years dicho, in the digo, company of a heliobus, no te has acabado ni she's la had to historia de develop her Sumeru. own tricks for banishing evil. Diego no se ha Wawa's acabado ni basic la attack, historia de Sumeru. Banner's Stormcaller can deal Os wind lo damage digo. to a single target. Kind of looks Ya os like digo her yo lo que va a tail is jugar the a one making the Honkai. decisions. When using her skill, Que Talisman solo va a jugar Protection, para... No, no, Wawa que bravely sí. O sea, brandishes her todavía no se ha banner, jugado... restoring No se ha HP acabado to la a historia de single Sumeru. ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Wawa's ultimate tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Por eso digo, a ver lo que juega al So al that's what a Honkai. Heliobus Digo, es que es looks like. jugar al No Honkai wonder para it hacer took los the Ten eventos que Lords estén en el Commission to momento, a lo seal it mejor. away. When under the influence Y of the tirar al tail, banner. Wawa has a few special talents. After Porque using si en her el Genshin skill, todavía she no ha receives no ha sacado sacrifice tiempo life. porque no ha querido Sacrifice life para hacer can la grant historia de allies a Sumeru. set amount of HP restoration siquiera. at the beginning of their respective turns, or Imagínate when también they la de use their legendarias que, ultimate. que tendrá Not pendientes. bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad. Es que se va a meter al Honkai sin tener That's ni al not día el all. Genshin. Wawa's technique, fiend impeachment of evil, Y al sends her enemies final into a horror-struck no va a hacer state caso a and ninguno de los scatters dos. them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Pero luego Nice me pongo move, yo a hacer Wawa. una legendaria y Still aquí not está el getting tío, judged, ¿sabes? Hey, easy on the trainee. Aquí está el tío en directo, Of course, viéndolo. when you're dealing with Heliobi, the more judges, the better. Menos mal que That's llevo why al the día el Ten Lords Genshin. appointed a seasoned Yo veteran creo que aquí to bring todos up the menos rear. Diego llevamos al I'm día el talking Genshin. about none other than Hanya. Venga, venga, denme más cosas. Uy. ¡Ay! La otra guapa. Esta señora que parece que lleva años sin dormir. La pobre tiene unas ojeras. Se parece a mí. Hanya is a netherworld Hanya. judge of the Ten Lords Commission. She's a physical type Esta character. señora es muy Following guapa. the path Estas of 4 harmony. estrellas. Ah, I remember Supongo that que vendrá en face. el mismo banner I de... saw her on the Return to de Darkness Juan. light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated Es to the muy work clave of the Ten esto para poder Lords. jugar a She's otros responsible gachas. for predicting karmic Claro. offenses and Digo que a Diego le da recording pereza hacer cosas en corresponding Genshin. judgments. Yo Or to be también. more precise,
Hanya reads the karmic sins of criminals. Diego se ha quedado and uses her callado, oracle en brush plan. to record their punishments. Están hablando She's de good at mí, her yo me job and desentiendo. takes it super Mejor no seriously. digo nada que In me the Ten Lords funan. Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. Viene In order con to Jojo determine their seguramente. sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form Es una of monada, la dreams. verdad. Cool. Esta señora es Sounds preciosa. like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huahua, but those sound like credentials. Me recuerda un poquito a Leila. Enough with the Huahua bullying. But speaking Del of credentials, it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During Creo her que basic decían que attack, viene con Hanya Argenti, uses así her que oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is Pues mightier no than the sé. sword, huh? Venga con quien venga. Por mí, bienvenida. I'll get my coat. In addition Tiene to dealing sentido porque physical Argenti es damage to a físico. single target, Hanya's skills, Samsara Lot, can inflict them with a A ver, burden un poco sí, pero al final lo hago porque si no, Is that Hanya's quiero un way of marking personaje y enemies no tengo prior la to región sentencing? Pretty desbloqueada. much. Allies inflict increased damage on enemies. Marked Diego, with ¿tú vas a burden. tirar por And Furina? if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going gets tough, Hanya's got your buff. Porque yo creo que Diego va a tirar por Furina, que Diego es de los que quieren coleccionar Increase arcontes. speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a En el random Honkai al enemy. menos When the ha enemy tenido won't budge, sentido call los in 4 the estrellas judge. que han acompañado. All that aside, in version 1.5, the new stagnant shadow, Oh. Super Perdition, will appear within the Fixtural Garden map on the Otra Cienjo sombra de Lafu. estas. Complete the challenge to obtain new physical ascension materials. Within the same map, we'll also be welcoming Cavern of Más Corrosion, artefactos. Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 Mira los brand new fantasmas que salen Cavern por la relics, pantalla, por favor. Prisoner Me in Key parto. Las Confinement, caras que and tienen. Grand Duke incinerated to ashes. Woo! Well, Mola. that just about brings us to the final sections of our De Haunted hecho, hasta que no complete Zenjo las cosas special del program. mundo, Huh? Sumero y Already? Fonte, creo que no voy a tirar, This porque si no, program ¿de qué isn't me nearly sirve tenerlo si haunted no lo enough for puedo my jugar? liking. Where are all the ghost stories? A ver, You Diego. know, beautiful foxy and spirits knocking on your door at midnight. That kind of thing. Si tirar, puedes tirar. You're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. No tengo Thanks tiradas again por for watching, Furina. y'all, and don't go anywhere. We'll be Pero si right tú back llevas un montón de after the tiempo following sin tirar al commercials. gacha, ¿no, Diego? ¿Cuál fue el último personaje del Genshin por el que Sick and tiraste? tired of the daily grind? Had Ah, enough of otro running código. errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an ¿Otra vez se hace la opportunity luz? for you? Bueno, The ahora voy a estar Border Town Martial iluminadísima. Exhibition is now open for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This event will once again be hosted by Otro evento Business Alliance. de Scott Business batallitas. Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event Yo will tengo be adopting a 197 deseditos simultaneous para Furina y exhibition tiraré format. en directo de Miru. Your fist to prove your That's it. worth. Enter I Sorry. am the ultimate fighter to register your name. Que se, You be se Boulder me está Town's new reflejando el fighting sol en la star. mesa. Me está dando en toda la cara. A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way es she esto? remembers them. The ¿Fotos? images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool Evento de hacer pictures. fotos, Beautiful parece. scenery, Ay, strange el encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in your hands. Madam Herda of the Genius Society Vale, y is el mundo about to 8. launch unlimited beta testing for the newly Del developed universo simulado. Simulated Universe World 8. Participants will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to participate in this offline confidential beta test, please head to the most mysterious place in the universe,
Herder's Office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagoni Land of the Dreams and Ferment Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to begin. It's the version you know and love. Let the computer do the hard work for 3 minutes and get your hands on double rewards together. Qué guapo el Argenti, por favor. One must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Qué bien este señor. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Como mola el puto Media, búho, second special program, Legend of ¿Por qué lo Cosmic hacen tan Beauty. pocho? In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? La Great to imagen, see por you. favor. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe Leyenda change. de la belleza cósmica. Perhaps you didn't get the memo. Me We're meo. about to be discussing a Qué night grande of es este impeccable señor. elegance. It's time to get fancy. So, without further Parece de un ado, anime de los allow 90. me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti. Ese diseño de la imagen esa me recuerda a lo de el manga de La balada del viento y los árboles, creo que era. Me recuerda mucho al diseño ese. Bueno. Es muy guapo, tío. Y es que tiene una pinta de ser graciosísimo este señor. Argenti is a Motivado de la physical vida. type character following the path of erudition. As Se a nos va a devoted rejuntar admirer con of a el girl of directo beauty, del Argenti spends his Genshin life esto, ¿no? roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, Me helping flipa su others as a armadura, matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Y el Such pelazo. is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping Argenti será hand is benevolent, todo lo guapo que tú but those quieras, provided pero by a the mí me hace knights falta are juego. beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Idrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Idrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in Encima his la música que le combat. han puesto ahora. Argenti's basic attack, Argenti. fleeting fragrance, can deal physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms, Que can saca deal la physical rosa damage blooms. to Qué all maravilla. enemies. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, Sabemos que este señor triggering puede ser different muy effects meme. depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Idrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes Merit bestowed in my garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or, to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly!
Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kinda handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. Then Argenti fans are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Ojalá la Have misión you de never acompañante de asked este yourself señor sean how puros the memes. Astral Express stays so clean and shiny? Because Pom-Pom's always cleaning up after us? It's because the Quiero train reírme con este stops at señor, de verdad. Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. You know, there are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the Se way nos to va a one? rejuntar con el fight, Genshin you esto, say? gente. Far too posh a term. What you meant to say was Pusieron countdown a chivalrous en el de display Genshin. of ¿Joya? gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti Vaya tela, only por Dios. challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the driller's ¿Y blessing, de cuánto es let's el move straight countdown que han on to the puesto? version 1.5 warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character event Ah, mira, warp, esta va a Bloom venir con Bloom, Dangen, Arlan Trailblazers y can obtain Serval. the limited 5-star 10 character minutos. Wah-Wah. Vale. Yours, my favorite scaredy cat trainee judge! During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming Mira, 2 character Hania event viene con warps Argenti. in Thorns of Scented Crown. Y viene Trailblazers can Lynx y obtain ya the está. limited 5-star Otra vez, character Lynx. Argenti. Ah, our knight in shining armor! Meanwhile, in Contract Zero, the familiar face of Silver Ay, Wolf vuelve will be Silver joining the war. Wolf. Not to Con mention Hania. the 4-star character También. Hanya, who will be appearing in both the aforementioned second phase character event warps. Ah, long time no see, Silverwolf. Lo tienen que hacer para I vender a wonder if her Argenti. game accounts are doing any better. You want to Han ask her the organizado next como time you locura. see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star Buah, light qué cone, bonito instance el before cono, keys, will Qué enter the guapo, light por cone event Dios. warp. At the same time, the drop rate for the 5-star El de light Silver cone Wolf es incessant muy bonito rain también. will be boosted. All aboard! Qué linda es The Silver Wolf. train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new Pues yo para voice mí que lines. cuando empiece el del Genshin, cuando le queden 2 minutos o 1 minuto y tal, nos pasamos al del Genshin, ¿eh? Ascension line? Ah, so cute! Es el que Wait, dice. if a character's already fully ascended, can we still hear their Una line? We got you Diluc. covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at Ya, any es que time. la gente quiere ver los Here's dos something streams. else. In Y a lo version mejor no se 1.5, puede. we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Bueno, me tengo que ir, Such a gente. neat Pensé que iba a idea. durar menos. Additionally, Yo the también Forgotten pensaba que iba a Hall will durar also be menos. receiving updates No in sé cuánto le 1.5. quedará, pero yo First creo up, que más de in 10 Forgotten minutos Hall le quedan. Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Todavía no han dado ni el Re-challenge? último. It's like this. If Ni things el aren't último going too código. smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and Que vaya restart muy the bien, challenge. Tony. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps.
Es que sí, And está I un almost poco forgot to mal mention, organizado, stopping and con restarting a que challenge in the second half of a stage se hayan doesn't mean you juntado have to los redo the dos, first half. los dos directos. That is a relief. And when entering the Forgotten Hall, Eso lo your podían tener combat un poco lineup en for each cuenta. stage is Que hay now gente que juega los remembered, dos y regardless quiere of ver los whether dos you met with directos. victory or defeat. Your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind of update. Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out. so Otra vez stay la tuned imagen for esta, future qué maravilla. versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. Último código. Ya con esto queda poco para que se acabe, pero yo no sé si 5 minutos. Es que vamos a ver. ¿Por qué programas tus juegos estrella con unas horas de diferencia? No, unas horas no. Si no ha pasado ni una hora. Si son 40 minutos de diferencia. Uno empezaba a las 12:30 y el siguiente es a la 1:10. Vale. No pasaba nada por por compartir los códigos por aquí también, Akanechi. O sea, lo dije para que también. Es que yo si Hey, tabulo. folks, I'm back. Si tabulo se va Me la too. retransmisión. Lo Veis la pantalla en negro. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special Por eso, program. ya que habías Aw, puesto is tú it el that time código, pedí already? que si lo I was podías just getting pasar también started. por Be Discord. my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't Pero vamos, mention no pasa nada por the ponerlos en el thing. chat de aquí también, O sea, no pasa nada. That thing? Winky winky. Gift of Odyssey. How could I forget? Has estado ultra In rápida. version 1.5, Grande, Trailblazers can Akanechi. get their hands on 10 warps through ¡Hala! the check-in event. Otro There it login. is. Heck yeah! Gotta love a check-in event. Otro And that's login not the diario. only thing to love in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Sign me up! As for me, it was all about those unique Bueno, Diego, characters. entonces, ¿cuándo te vas a ventilar toda la historia de Anya's Sumero y de Ten Lords' Fontaine? expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better myself. And with that, Trailblazers, I bid you a peaceful onward journey. Thank you for supporting the IBM. Quedan 3 minutos the para, next one. para lo del Genshin, ¿no? Trailblaze you ¡Ya later! está! ¡Se acabó! ¡Justo a tiempo! Vale, lo tenían pensado. Vale. Yo pensaba que todavía quedarían igual 15 minutos de directo por ahí. Y joder, ya verás cómo se rejunta todo. A ver, voy a cambiar... Voy a cambiar lo del directo para que sea Genshin. Genshin Impact. Y ya estamos ready para el Genshin. A ver. Aprovecho. Pongo los 3 códigos por si acaso. Y ya está. Yo todavía no los he canjeado. Luego los canjeo todos juntos cuando se acaben los directos. Qué bien entran esos 300 jades. ¡Calla! Con esos 300 jades igual me da para sacar a la topa. Tremendos escapes se vienen en el Genshin. No sé en qué...
¿En qué piti me había quedado en Topaz? No me acuerdo. Pero con esos 300 no sé si me da para una multi. No, igual no, ¿eh? Igual no me da, no lo sé. Que no me acuerdo lo que tengo. Pero me terminé ya el evento del Honkai. Entonces no sé si me dará. Tremendos skips se vienen en el Genshin. Para mí también. Yo voy a skipear toda esta versión si son los que se habían filtrado. Porque Furina no me interesa y los otros 3 ya los tengo. Ya empieza. Mira, Though Furi. it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't Poco a add poco, up. pero me lo ventilaré You can tanto be rest Somero como assured that Elefante, pero I, sobre todo Farina, Somero. the Seguiré god actualizando of sobre mis justice, avances. will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. God must not allow any detail to slip. ¡Hola, Crispy! My dear citizens, Muchas gracias, Crispy. Uy, tengo que cambiar las alertas de lado. So too is truth Hola a unmoved toda by arroba even the S. strongest of wills. I will now speak to the defendant. Ahora nos If you hablan. honor the values of truth, justice, and divinity, ¿Qué then tal, you are Crispy? compelled to Gracias por provide esos an accurate bits. account of Y your por pasarte por el actions. directito. Hey, that's Justo not estamos bad. empezando el directo Now del what's Genshin. next? A ver qué nos It's so traen. hard to predict how people are going to react. ¿Eso cómo What se should I hace? say during the Pues yo lo he trial hecho con la Lady aplicación del Farina, Twitch Studio. What are you doing? Oh, Nervilet. As the god of justice, it is only expected that I should remain Hay una opción, informed por lo of menos en el every Twitch trial Studio, and make the que te deja necessary ponerle voz preparations. y leer los Is there mensajes de something that you need in? If you wish to seek an audience with me, cuando then ponen please mensajes make an en appointment with Sir los Intendant bits o Chevaleron in advance. no sé si en algo más también. Igual en According to the suscripciones judgment también se of the pueden. No lo sé. Oratrice Mécanique de l'Analyse Mira, mira. the Hydro Archon to be punished via the death sentence. Chon chon. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who Ese happened árbol. to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. Qué linda Furina. Shower me with praise. Let my name echo in song. What's the news? Charlotte, es verdad. Que venía Charlotte también. ¿Qué tal le escucháis el directo? ¿Está muy alto? Breaking news. I know you're not a local, Que ataca but sacando I'd avoid fotos, getting por too favor. close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Vale. The water, I mean. Ay, por The favor. prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this never been as justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusalo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. For just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the that. floor will now This begin. trial is... I now understand the true purpose behind this position. El drama, tú. You are ¡Hala! this one, Fusalo. Everyone's dead. Papa, what
What should I do? ¡Buah, qué guapo! The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Tío, me recuerda a la ballena que salía en Recero. Me recuerda un montón. This would also be the justice that belongs ¿Y la to guapa you. esa? All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervaland. Qué bonito todo, tío. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. ¡Qué bonito todo! No sé quién era esa preciosidad, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. Y ni si han dicho nombre o algo. Pero te la lanzan ahí. ¡Hala! ¡Pum! Perfecto, a ver si me decido a jugarlo. Los tendré acompañando mientras me preparo para ir a trabajar. ¿Vale, Crispy? Ah, o sea que quieres jugar al Genshin. A tope, yo te animo a que juegues. Qué ida de puta olla, dice. Los pelos de punta. Se va a liar. Total, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué guay! A mí también siempre consiguen ponerme los pelos de punta. Es una pasada lo que hacen. A mí es que... El Honkai me gusta, pero es que el Genshin para mí es otro rollo. Con la historia y el diseño de todas las regiones y todo. Y los personajes también. Es que es una cosa. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program Compartid today. por aquí también los códigos por el chat, por fin. Aunque haya dicho que lo pongáis por el Discord, por aquí también viene bien, que hay gente que no está en el Discord. Por cierto, Nessie, eso, que tenemos Discord, que si quieres te puedes unir. Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neverlet, the Dragon Sovereign of Water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neverlet a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Por favor, qué voz. So, next, La de let's dive into the major content that we have coming Porque in no está version japonés, 4.2. que si no, nos caemos aquí de culo. Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. A que no le pega nada. She's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty Mi big alerta de celebrity los at the Opera beats. House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. ¿Cómo se acaba él su librito? Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. A ver. Oh, looks like Ray called it. Wow. Mm. There is nothing more important to Farina than attending trials ¿Viste el at the tráiler, Opera macho? House. Que andamos aquí con jaleo. Un This beso a todos y trial a is a todas. little different from the Vale, usual. que vaya muy bien en el curro. Gracias por pasarte. Interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some Vale, bueno. spotlights and like, is La it historia a principal, curtain? tal cual. Seems like, maybe also Nouvelette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff, and always just a little bit disappointed. Madre mía, qué guay. Quiero ver ahora los eventos que van a poner. A ver de qué son. Travelers will get to experience Act 5 Pondrán of the también algo Fontaine del... Archon Quest Masquerade of the Guilty. de You'll Halloween. team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right, so, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. Qué bonitos son And siempre los chivis, this is por favor. possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat.
Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yo no me maquillo porque si lo intento parezco un panda. Be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting, right? Arlequino Reina. Question. Have we forgotten a pretty important character who's been A mí missing también se me da from the fatal Fortress of maquillarme, Mike. Oh, yeah. Oh, you mean Child? Ojeritas genuinas. We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. Bueno, menos mal que no se nos han juntado los dos directos, At the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. But we really need to talk about Farina. She's confronted with because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the Travelers' help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated Quiero saber más de Furina, but tío. Knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Porque en la primera parte de la historia me ha parecido como muy caprichosa, muy niña caprichosa y tal. Pero quiero saber por qué es así. Confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Y con lo de que sufre y tal llorando. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Madre mía, qué bonita la imagen, tío. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, you know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Sentada en una burbujita, por favor. So much. Strike a pose. Strike a pose, dice. Let the world come alive. Whoa, that is so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way es muy she bonita. kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Totally. Es muy bonita, ¿eh? Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is Me gusta just mucho an la extra. tipografía que han usado ahí para Wait, ponerlo de so Furina. The creatures that Farina summons, they El look a nombre. lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. A mí me What hace a muchísima distinguished gracia little gentleman. que saque los animalitos. Correction here, para Sarah. atacar. They're a bit different from Fontamer aberrants. I Okay. would know. To my knowledge, these creatures are Farina's quote. ¿Os habéis honored fijado que los guests, simbolitos that estos even de help la manage her daily affairs? de las habilidades sale ella? So, Farina often invites guests to her tea party, La which is felicidad, known tú. as the Salon Solitaire.
And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. No vi. ¡Ay! Después lo cambio a Kanechi. Cuando se acabe el directo lo cambio. Porque es que si cambio ahora, tengo que tabular y se quita el directo en vuestra pantalla. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the Hidratación. Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the Conférencier Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina Mira makes qué monada, some por bubbles in favor. her idol animation. Oh Está tirando burbujas con el... Okay, I'm sure con el everyone is just caballito itching de to know mar. more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Winnie Sword the Pooh. user. Sí, soy. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this Oye, pues state, qué bonita la elemental animación esa skill en la que invites tira the las three pompas, members of the Salon con el Solitaire, caballito. Mademoiselle Craboletta, Sir Qué monada, Intendant por Cheval Dios. Moran, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Encima es que es todo tan I was azulito y listening tal to que all me that, but encanta. at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Farina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Farina uses her charged attack to ¿Están switch to a diciendo Numa Arca alignment, que depende de si elemental usa skill summons the Usia o Singer Numa, of many waters sus to provide habilidades healing to cambian o algo nearby así. party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Farina's elemental skill will remain on the field for a period of Ellos time siempre hacen even los after personajes Farina monos, is da switched igual out. que sean tíos o tías. Farina's elemental burst deals damage to Monos surrounding opponents. o muy juzbandos y muy And when the waifus. party member's HP increases or decreases, Farina Como will todo habrá accumulate algunos que molan más que fanfare otros, points. pero bueno, son todos muy monos. That's my trumpet. Amazing. So, Farina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Farina's Las character. burbujas Very en pantalla showy molan and un montón, por unpredictable. Dios. Totally. I can Sí, sí. already see the fluctuations in my team's HP bar. That Qué healing skill cuco might come todo. in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. No sé si era de la Oh, Orti. and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability puede ser. to walk on water. Oh my gosh, Wow. that is so cool. Es verdad que puede andar por el agua. I actually saw that Farina's outfit changes Puede caminar whenever por she el switches agua. between arcos. Ella tan pancha, ¿sabes? Yeah, good eye. You're correct. you. It does change. But, you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. A los que tengáis a Farina se acabó nadar. So, if you want to learn more about Farina, Vale. then be sure to accompany her on her story quest. Nos van a the traer su Animula legendaria. Karate chapter. Ah, amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. Como que It's come, pero más Charlotte. tiempo, creo. Me imagino que todo el rato, ¿no? We've known Charlotte for a while Es now. Jesucristo. The traveler met her during the Mira la Summoner Summit Charlotte. event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, Estaba that's sacando fotos, Charlotte's tío. hard-hitting spirit and determination to uncover the truth
really leave an impression, don't they? Pon versión waifu en el Genshin. Fontaine, didn't she treat the traveler to Tengo a que ir a trabajar, magnificent luego en la meal in noche order lo to get veré a scoop about resubido. Hasta luego. Ridesley? Vale, Though muchas she didn't end up gracias, getting the interview that she Nessie, wanted por in the end. pasarte. But I don't think that will deter Un her. abrazo. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Furina MVP de la 4.2. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. Yo es que no voy a tirar por Charlotte's Furina porque talent for prefiero photography seguir is truly guardando a para marvel. otros. No matter the subject or Porque a setting, lo her mejor no photos sé si somehow tirarle always algún capture rerun o an algo. unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontainians even cut the Pero prints Furina out era of the de PS newspaper o and era keep them as support, clippings. que no lo sé. That's so cool. And Monsieur Verite is so Yo creo que yo cute, debería even empezar a tirarle más a support. I know! Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's Si te gusta, accessories puedes in tirar en several el different rerun. styles to match different interview settings. Sí. Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, No me queda claro let's si go es ahead and support take a o look de at PS. Charlotte's character showcase, shall we? A mí tampoco. Let's do it. Yes. If you keep your Parece más eyes peeled support. and your mind engaged, Tiene you'll find pinta. there's always a new story nearby just waiting to be discovered. A Charlotte. Mírala. Ya toca sacando fotos, me parto. Say cheese! ¡Pum! Y te mato. Breaking news! Bueno, las fotos son la pesadilla de muchas personas, que hay gente a la que no le gustan las fotos. Amazing. Yeah, she's Okay. really like moving around. Yes! Honestly, Los it's arcontes just what tienen you'd pinta que expect of serán a más reporter for the support. Steambird. Ya, Even her hasta ahora no combat hay skills ninguno involve que sea taking de photos. PS. Isn't that cool? Yeah, and Es then, like, verdad. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's Aunque moving Raiden es around. They're más de super PS. dynamic. Sí. It seems like she's always Aunque on yo the veo que move. mucha gente la usa Who's on de the support, march? ¿eh? Más Exactly. que de PS, yo Charlotte creo, is ¿no? an expert at applying the skills and talents that No she's lo sé. developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, Yo también though? I didn't know veo you más could use them support. as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, A mí me here's some parece cool más de stuff. PS. Charlotte's elemental skill applies snappy Es que yo creo que la silhouette to Raiden opponents es una caught within the mezcla. viewfinder Igual of se the le puede camera. usar para During this ambas effect's cosas. duration, marked opponents will Yo intermittently nunca take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these me effects and informo applies mucho de lo focused que hace y impression to tal, pero opponents instead. porque Now her elemental no burst tengo creates pensado a tirar news por ella. flash field that continuously restores HP to Porque el party members personaje no within me its gusta, range. entonces. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the puede ser duration of the un híbrido. ability. As an experienced También reporter, puede ser Charlotte is an dependiendo de expert cómo at la adapting her buildes o methods to algo. match the needs of her target. O When de paired con with quién la lleves, Fontaine no lo sé. characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There Me is parto cómo more. saca las During fotos. the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental Puedes sacar skill, fotos the con gadget will ella. cause you to enter photo mode instead. That is so cool. En vez de entrar en el That modo is super rad, and you know, I have a en feeling el modo some fotografía, super cool pictures are gonna come out of en that. la cámara, en Oh, vez yeah. de We eso, are going to provide more information about the Puedes Zoom Lens and sacar how to fotos use it con during the Charlotte. event overview portion. vale para Instagram. So, Farina A and ver, Charlotte will both Charlotte be es featured periodista, in version Diego. 4.2 event wishes. Ooh. In the Venga, first half of version Furina y 4.2, Baizu vienen we'll have primero. event wishes showcasing Con Farina Charlotte. and Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Se nota que Diego no ha hecho historia. A new ¿Ves? 5-star sword, Ya estamos, Splendor of Mai, ya Tranquil estamos tú y yo Waters, atacando. will be featured in the weapon Mira event qué banner. bonita el arma, de Furina. Sword. And in the second half of version Y segunda 4.2, mitad, we'll Sino have y reruns Ayato. for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary.
It looks like she's investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Nunca le ataco con maldad que conste. Hombre, eso strange siempre. rumblings have Nunca been se heard ataca in con the maldad. depths of Fontaine ¡Nuevo boss! Creo que era voz semanal Oh, it's ¡Qué here pasada, already? tío! De verdad que me recuerda mogollón a la ballena de Re0. It looks like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember. ¡Qué bonito es, tío! Wait, yeah, isn't Parece this como the de whale that the cristal. traveler saw in Child's vision at the end of Sobre todo la cola parece cristal. Yep, it's the same one. After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon Fontaine. Ooh, it's real. Es muy bonita la It feels ballena. like it might even burst straight through the screen. Nos va a dar por todos I lados. hope not. I get this feeling that this is the type bonita of es. opponent that we can just brute force our way La through. ballena You me know? parece una pasada, tío. Exactly. In the first phase, A mí it will también me use its recuerda a la ballena de gigantic Re0 y a la size de to target the Chinde. traveler with massive AoE attacks from all directions. Pero no es la de Dodging Chinde. is definitely your friend with this one. Yo al principio pensaba que igual tenía que ver con Chinde o So tal. there also seems to Por lo de la be historia. sort of a progress Pero me bar parece que next no. to the boss's HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it Qué instead. bonita, The tío. creature just freed itself Me from flipa. captivity and is brimming with anger. Nos va a dar por So culo, if you pero can vamos. find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Pero va a molar un montón. Oh, okay, wait. Is somebody being eaten? ¿Nos traga? Is it even possible to survive something like that? Perdón. I guess here it is. Ah, eso debe de ser alguna This animación. is an entirely different space, it looks like. And Okay. there's a new enemy here ¿Y te lleva with a con massive este sword. señor? ¿O qué? Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps O sea que defeating this mysterious matas a la ballena enemy within o this algo, space will o be te the traga key la to ballena y defeating te the vas whale. con este Travelers will señor. need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens Y if ese we, señor for es some reason, Electro. can't defeat it? O sea, la ballena es This hidro. update actually ¿No? helps with that problem. Starting from 4.2, Ala, lo an mató. option will appear on the Lo challenge mató. failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main O quest. sea, Hopefully, this provides a smoother gaming que experience te for come la travelers to ballena y te enjoy. vas a matar al señor I ese. love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main gusta. story. Totally. Tía, qué bonita es. Hey, that was a lot of Parecía information, más wasn't it? hidro. Can we La take a ballena sí, short pero el little otro break while we have a señor look at the era second Electro, redemption creo, code, ¿eh? maybe? Yeah. Ooh, yeah. Let's do El it. otro creo que estaba haciendo ataques electro. Codiguito. Vayan poniendo codiguitos. Que yo no puedo tabular. Bien protos. Nos quedan otras 200. Ah, es verdad que el otro código estaba. Falta un código entonces. Qué rapidez, no sé cómo lo hacéis. Son súper rápidos, ¿eh? Gané otra vez. A Kanechi te ha ganado, Diego. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Welcome back. Welcome back. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. Okay, aside from investigating Venga, crises, ¿qué más it nos seems like cuenta? our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? Nice. Vale, nueva área. Ese área, ese edificio lo he visto el otro día. Digo, uy, yo quiero ir ahí. Porque sale en el juego ya, And excuses. pero no se puede
No sé, no te puedes Hey, it acercar seems like the todavía. places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar Qué guay. landscapes. Oh, yeah. It looks like Y eso, Farina eso is es in súper bonito, Arenia's tío. forest on the east side of Fontaine. Y ese árbol me ha And that's gustado mucho. right behind the opera Qué house. bonito todo. What a cool place. Although Seguro que esa zona hay que resucitarla o algo. Secrets. Sí, tiene toda la Definitely pinta. wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Yo Urania. también tengo As you ganas can de ir a la see, nueva a zona. strong windstorm has gathered around the vortex Quiero rising from the explorar. middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. That's why they call it the foggy forest path. But what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and And spoopy. the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or Eso something. hay que Do you see that? resucitarlo. Yeah. Exactly. En It alguna seems misión. like Verena also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate, and what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's Tío, waters. ¿por qué el In Genshin this es tan update, we'll bonito? encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ¿Pero qué es ball esto? ¿Y ese octopus. ataque? Travelers can borrow ¿Un its ataque abilities to nuevo? cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They ¿Puzzles may be the nuevos? key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain ¿Puzzles objects. nuevos? But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Arenia's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Arenius. I'll give you a Esa hint. zona parece la zona marchita que conectará con su... Sí. Melusines? Really? Oh, then it would certainly be a world Sí, quest hay that you ataques won't wanna nuevos y skip. puzzles nuevos también. To the south of Arenia's Forest, you'll find the Mort. Me alegra no haber abandonado There, el a Genshin. singular Claro, tower man. stands tall above an Mira, island in the middle Calvo, of the sea. la zona a la que Perhaps quería it's ir yo also ayer. guarding some unspeakable secrets. Que ya nos la Actually, abre. it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary. So let's go check it out. Okay, I bet a bunch of Ganitas, travelers ganitas. noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Ya han salido los banners, Yeah, in Calvo? version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest Viene series primero called Furina y Search in Baizu the con Charlo LGC. y luego I Sino y know. Ayato. And after unlocking Así que ya 4 seals confirmadísimo. along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Me pregunto cómo Okay, me it would tiraría feel el great Genshin to en mi finally antiguo portátil a demystify día de all the hoy. secrets churning No under the tiraría, Mai. seemingly calm El waters. portátil explotaría igual que I el want mío. answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the No se primordial explota sea. el It seems ordenador, like Mai. there's a very important Los and banners very ya los sabía ancient desde hace 2 story behind meses. it all. Ya, pero bueno. That is very right. New stories are Me hice el always unfolding sorprendido in cuando lo Fontaine, subió whether la cuenta above water oficial or hace no below. mucho. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, otro boss. Oh, Destinies! Ha salido la ballena, In certain Oscar. underwater Que te la has cave, a new perdido, life creo. form is waking up. It has greater and more diverse powers El of boss transformation while in semanal, la combat. ballena. So Ha don't let salido. your guard Y down, mola un travelers. montón. Yes. And some places Qué chulo este still boss seem to tell también. the stories of events long past, no matter E- how Es como la long they've been abandoned. mega digievolución de in las this update, gotitas, ¿no? travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croy's adventure quest line that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. Whoop, whoop. All right, the Fontaine Fishing Association has Oh, recently posted a nos commission regalan a to Fremiden. investigate the rumors of water imps near Arenius Island. Ooh, another investigation. I know. Ah,
¿Alguien por aquí que no tenga Freminet todavía? That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Qué monos son los Adults pingüinos. would use the story to keep children away from the shore. Ya solo me As the faltaría story Mika. goes, Ole. children who play by A the mí quién me water are falta. food for Thelxie to devour. Me falta Sara. Yeah, No tengo a Sara todavía. Well, children must be pretty afraid of that creature. ¿Cuánto tiempo ha pasado? It 2 does seem años. a little unusual No for tengo a Fremenate Sara, to give tío. this little penguin a name like that. There must be some other reason. Ah, y Kirara, es verdad. Kirara Hey, tampoco la does this tengo. event also have something to do with this clockwork penguin? Este fin me terminaré lo poco In que this me queda de event, las we'll be 2 helping zonas Fremenate actuales. make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 Yo main le tengo stages que to the meter event. caña también. As un for the poco. first stage, we'll repair the penguin by fixing ¡Qué its circuits mono! and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I Pretty love cool. that. As O our sea que journey le tenemos progresses, que we'll collect conectar. colorful shells, Ay, corals, and other hay items que which can hacerle be el used to caminito outfit our al little friend pingüino. with Por weapons and favor, equipment. qué mono. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for Me the gustan penguin. estas mierdas, tío. And, you know, what happens if we run into Mira, el certain ataque speed bumps nuevo. on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat Mira ese monsters pingüino, lurking por around a Dios. specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Que está enfadado. Of course, the clockwork penguin will provide Ay, different por buffs in each favor. battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, ¿Y as qué hay que for the hacer con story el behind these pingüino? ¿Te battles, da travelers fuerza o will algo? just have to find out for themselves. ¿Te soportea? Let's ¿O qué? see. Hace el After pingüino. helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, Ah, que the tienes cute que little ayudar al fungi are pingüino. back. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking Fantastic of Fiesta. fun, guys, I think I recognize some familiar Honguitos. faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some Eventito de differences hongos. in this Updates Fungi event. Aside from taking place in Let me teach you Fontaine, again. the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil ¿Honguitos? Fungi in battle against Mechanici. Vienen This time, vuelven we'll have batallitas the con... opportunity to challenge a whole host of powerful Vale. monsters. Awesome. Travelers Ah, will es be able como to lo que command a hicimos variety una of vez, fungi, pero que la otra vez adjusting their fue movement to target different enemies. And con don't forget to los- use marvelous gels to los instruct the little aparatos fungi to esos de unleash powerful electro y de skills. tal. Yeah! Travelers will hopefully enjoy Pero playing esta with the vez es fungi con more than enemigos. ever. Here's hoping. We actually I have a little note here to pass along from our developer friends. Qué guay. It's the note someone folded. Me gusta. Well, they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can Yo play creo at que any se nota time. que a la gente The le team feels that the gustó current usar a design los doesn't hongos, ¿eh? adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall Yo game. creo que a la gente le Thanks, gustó devs. usar a los hongos Yeah, thanks! y por eso han Alright. vuelto a meter Okay, cositas. let's take a look at what else Mola. Farina's itinerary has A mí me in gustan store. eventitos de hongos. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! Típico evento de I wish I experimentos, could, ¿no? but it doesn't actually involve fighting. A Supongo. researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the Nos dan study como of unas counter-criminal lentes image especiales recognition. She con believes zoom. that her research can help her achieve ¿Qué great será? success. Ah, es de sacar But fotos, her creo. scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. El Okay, Honkai you're como not que wrong. siempre te trae But algún Pauline's request evento is actually pretty reasonable. To largo receive y tal. rewards, simply Y submit photographs y of luego 5 different está el sample Genshin types que that te match trae the characteristic eventitos, that's given on ¿no? each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your Ah, friends. esto ya lo tuvimos You una might be vez. able to find useful references for the samples that you need to collect in the Nos adventure vamos a archive. poder regalar At the end of the sellitos de quest, estos. travelers will Gente. receive a special gift from Pauline. Me parece. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point.
When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used Honkai in hay menos combat, eventos, o me lo but if parece. you switch to Charlotte and hold her Yo creo que elemental sí, que hay skill, mucho menos. you'll be able to snap Mucho pics menos with zoom lens eventos, yo even creo. while fighting. You can Hombre, even use it aquí in nos ponen un domains. montón de cosas. Double wow. Pero el Honkai te pone oh un my gosh, evento that's largo awesome. And y ya con I eso bet tiras para travelers will be adelante. able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. It seems like Farina has also learned of the Lo del existence Honkai of a también está domain bien, o sea, porque missed. en el Genshin al final, pues cada poquitos días tienes que estar pendiente de un evento nuevo. Vale, este otro es un pega-pega, ¿no? Now, less experienced travelers like Pues myself eso, en el don't need to Honkai, worry en either. el Genshin Using tienes que estar trial pendiente characters and cada taking poquitos advantage días of de the un buffs evento brought about nuevo by y the tal. ley line are also great ways to come out on top. En el Honkai si te da la gana te And travelers who are more confident in their combat skills te can haces todo el choose to evento jump largo straight to de the golpe y final porrazo en un día o dos y ala. Also, the Y te Leyline olvidas. Overflow event will return at the end of version 4.2. Bueno, este es mi evento skipeable. Time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store. Mi But evento there are skipeable de still las more flores surprises de to share. Yay! Las líneas I Ley. know. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. Ala, ahora nos pone el código. ¡Último codiguito! Ese evento siempre lo esquipeo. El de las líneas Ley, ¿verdad? Yo también. Yo también lo esquipeo. Porque nunca me hace falta ni moras ni... Corre, Diego. Te cedo los honores. A mí no me suelen hacer falta ni moras ni libritos, porque tengo mogollón. Así que también lo esquipeo siempre. A tope, Diego. Se me ha perdido el segundo código para canjearlo. No pasa nada, en el Honkai, en el Discord los tienes todos. Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. Cambios. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. O para la gente All weekly nueva. bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before Que we se can van level up a new a poder character's hacer talents and bosses skills. semanales sin necesidad de desbloquearlos con la Also, we're misión. introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother Vale, se va a gaming poder hacer experience. más Pretty rápido cool el stuff. duelo. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to y vas show a off your poder strongest compartir deck or código take de inspiration from tus- other travelers. That's cool. That's De tus awesome. mazos. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double! Double! And in addition, Ahora en vez de both the poder maximum guardar number of starting 10 slots mazos, and the number podemos of guardar slots 20 unlocked at each mazos. player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double! The again! develop- Nos dan para The hacer el doble developers de have also made a mazos. number of optimizations to the Genius Invocation Es que TCG también le viene bien. interface. Tampoco Heated Battle desbloquea Mode and cosas. the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration ¿Qué es guidance eso? courtesy of the Genshin Impact Project team.
May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing! Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Sé que las legendarias se van a poder desbloquear. In version 4.2. The first one pertains to unlocking desbloquearlas, pero hasta que no aceptes la legendaria, no te va a aparecer. Nice. And hopefully travelers won't be overwhelmed. O sea que no te va a saltar, la puedes desbloquear. Pero the update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. Al sitio donde empiezas, ¿sabes? Ya regresé, perdón, me metí a bañar. Vale, Crispy, Oli de nuevo. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Ya está, se acabó el directito. There's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside no le da from mucho all tiempo the con el curro. Amiga. Siempre he tenido que venir a mi mundo para hacer cosas semanales. Jazzed for the fun guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the Melusines. Qué guapos, Novelette. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. Toodaloo. Se terminó. Qué moni. Uy, ¿qué pasa el 8 de noviembre? Ah, que el 8 de noviembre es cuando viene Furina. Qué guay. Se terminó el directito. Se viene una versión activa. Ay, pues sí, yo creo que sí. ¿Tienes a Nubi Chibi? Se busca. Tengo que buscar un Nubi Chibi. A ver. Vamos a buscar a Nubi Chibi. Mira. Aquí es donde lo busco. Aquí están los emotes. A ver si hay un Nubi. No sé si habrán puesto alguno, que si no buscamos alguno oficial por ahí. A ver si hay alguno. No sale. En algún momento saldrá alguno, a ver. Si han puesto lo nuevo, que yo creo que había alguno. Si los han añadido. ¡Ahí está el Nubi! ¡Con su agüita! Que sepas que el detalle de cederme el último código me ha gustado a Kanechi. Qué buena esa Kanechi. A ver. Vamos a guardar al Nubi. Tan, tan, tan. Guardadito. Y ahora lo pongo. A ver. Gracias por recordármelo además, a Kanechi. Porque ya se me pasaba lo de cambiar el chip. A ver. Aquí.
Míralo, qué mono. Está súper mono. Buenísimo, tío. Me encanta. Madre mía, cómo llueve. Ay, pues aquí ahora no está lloviendo, creo. Ahora no. Y además ha salido el sol y todo un poco. Hay ahí como un resolillo. Nubilet guapo. Sí es. Sí es, sí es. Creo que lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito al Genshin. Ahí sigue el Nubilet. Qué guay. Yo igual si salgo a la calle, salgo volando como una cometa con mi poncho de aguacate sin hacho. ¡Ay, por Dios! ¡Qué guay! ¡Qué cookie eso, ¿no? ¡Qué hambre me da eso!, dice. Parecería una ardilla voladora. Yo con esto un poco también, ¿eh? Que además el chisme este, la bata esta, bueno, no es bata, es como si fuese una sudadera. En plan, la metes por la cabeza, ¿sabes? No es como una bata que la pones rollo camisa. Pues aquí, pues esta me llega hasta las rodillas. Que no es que yo sea muy alta, todo hay que decirlo. Pero eso me llega hasta las rodillas. Ahí estamos. A ver, ¿hago alguna misioncilla de estas, por ejemplo? A ver, aquí hay una misión. Va a ver si hago alguna cosilla. Va a ir avanzando un poco, ¿sabes? A ver, que te me quedas trabado, hijo mío. Voy a matar a este señor también. Ah, pensaba que me salían más. Esto lo tengo explorado. Sí, por aquí me acuerdo que he pasado. Ah, ya me acuerdo qué misión era esta. Esto es que había unos señores que estaban con una niña. Adoro pegar puñetazos con este señor mientras admiro su ser. Y mientras admira su trasero también. Ahí está la niña. Bueno, hermosos y hermosas, me voy a comer. Si luego estáis, hablamos. Y si no estáis, pues... ¿Padas? Ah, pasad una muy buena tarde y ya nos vemos. ¿Nos vamos bien? Nos vamos viendo, será. Un saludo. Qué hermosos sois por preguntar por mí siempre, que lo sepáis. Adiós, Diego. Gracias por estar por el directo. Que aproveche la comida. A hablar con la niña un poco. ¡Ah, es verdad! Que esta niña había perdido a su hermano. Admiraré su trasero. Es que tiene buen culo el Río Cesley. Río Cesley tiene muy buen culo, crispy. Toca una rica lasaña. ¡A la que guarrano el tío! A comer lasaña. Yo también quiero.
Claro, hombre, si nosotras también buscamos a nuestro hermano. Qué mono queda el nubileta ahí puesto, ¿eh? Queda muy guay. O sea, que hay una... que hizo una receta, que hizo una poción. El hermano. Encontré una receta de una poción. Vaya. Bueno, entonces, ¿qué os ha parecido los directos? Han estado chachis. Sobre todo el del Genshin, me ha gustado mucho. El del Honkai se me hace el directo como más parado. Como que te dejan ahí mucho rato con una imagen fija y ya. Muy interesante. A mí el del Genshin me ha encantado. Jo, a mí también. Perdón. Su hermana se llama Burburanja Picarona. Él también pertenece al cuadro del Frutiescuadrón del Orden. Esto va a ser como la misión esa de los animales de agua. Todo va a ser con nombres así. Has hecho esta misión, ¿no, Mai? Uy, nos han escuchado. Pensaba que iban a venir a atacarnos. ¿Ves? Lo hice hace un par de semanas. ¿Y qué tal es la misión? ¿Es muy larga? Uy. A ver, si hay alguien cerca. No es corta, pero dura un ratillo. O sea, es corta, pero dura un ratillo, ¿no? Vale. No te retiene 3 horas. Vale. Pues no está aquí. ¿Y dónde está? Allí. ¿Tampoco? Ahora, a tomar por culo el zorro. A Kanichi me va a matar a mí un día por matar bichos. ¿Y dónde está? A ver, ¿qué me falta? Mira. No encuentro nada.
Típica misión que no la sientes, que haces dos cosas y ya. Pobre perrito. Qué mala soy. Ya, si el objetivo está en esta área, pero ¿dónde es? Yo soy tonta y no lo veo, ¿eh? Hidratación. Busca el lugar del que procede el sonido, pero yo no oigo ningún sonido, ¿eh? ¿Abre la puerta? Ah. ¿Cómo? ¿Que ha tomado prestada la voz? ¿Quieres ver cómo se abre una puerta a la fuerza? Yo te lo enseño. Un apóstol del mundo puro feroz. Madre mía, una fumada va a ser esto. Me he encarnado en esta casa. Estoy hablando con una casa. Tremendo dentro nos hemos fumado. Todavía no habéis comido vosotras, ¿no? ¿Qué tenéis para comer? ¿Sabéis lo que tenéis? Yo no sé lo que hay en mi casa para comer. Tampoco sabes. Esperemos que algo rico, Mai. A Canet sin idea tampoco. Esperemos, ahora en poco rato me iré. Vale, Mai. Se le podría caer una llave por accidente, dice. ¿Y tú ya sabes qué tienes para comer? No, todavía no. No lo sé. Uy, se hizo de día en el juego de repente.
¿Piñones necesita este señor? Que nos va a hacer una prueba este señor. Bueno, la casa. O la niña. La casa. Nos hace una prueba. Esto no es del mismo estilo que lo de la princesa aquella, que acabábamos metidos como en un dibujo o algo así. Es que se parece a lo mismo. Parece que sea una continuación. A ver, mecanismos. Puzzlecitos, puzzlecitos. Activado. Muy bien. Me parece flipante que estemos hablando con una casa. Hay que coger piñones. ¿Dónde hay más piñones? Que me voy a salir de la zona. Está la niña aquí. ¿Hay más piñones o qué? ¿No hay piñones? Por aquí tampoco hay. Por allí creo que hay alguno. Piñón. Ah, vale. Los puros son estos. Los grandes. ¿Los cuántos tengo que encontrar? ¿O me faltan más? A lo mejor por aquí. No. Es que ya me salgo del mapa.
Me salgo de la zona. No hay más piñones. Por aquí. Aquí hay uno. ¡Hala! Venga ya. Qué pesa. Ah. Vale, muy bien. Vale, ahora tengo que ir con la niña. Uy. Es verdad, el señor este que se llamaba Durazno Oliva Moderna. No me acordaba ya de este señor ya. Planeadora chic. Se llama Paimon Planeadora chic. ¿Qué líneas lee que son? Afloja sus piñones, le digo.
Venga, queremos encontrar al hermano. Mira, Kanechi. A ver. Hay que hablar con la choza otra vez. Perdón. Ahora estoy hablando con la mierda esta. Soy el crisol puro feroz. A ver. Hay que poner los piñones aquí. Vale. Caballera voladora llama a Paimon. La he llamado sorda y tonta. Sorda y tonta la ha llamado a la Paimon. ¿Y ahora? Vale, aquí. Hacemos la medicina. Ya tenemos la llave. ¿Qué es el líquido este? La llama princesa.
a la niña. ¿Cómo sabes que está mirando al cielo con la mirada perdida si no tiene ojos? A ver, nos tenemos que ya beber la llave. Beber la llave. A ver. Ah. Utiliza la llave en tu inventario. Ah. Esta era. Usar. Ah, entrar. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Ay, quiero ver algo. Oh. O sea que es Borboranja, es el crisol y la choza, es el hermano, son el hermano de la niña. Pero es este señor, ¿no?
Nos ha dado drogas. Nos ha drogado. Perro. Bastante perro el tío, la verdad. Sí, sí. Esto del culo. Pele. Eso, a Canetti. ¿Nos han engañado la niña o qué? No. Es buena la niña, ¿no? Ahí está tu hermano, hija. Ja. ¿Qué va? Es él que nos quería hacer zumo de persona. ¡Zumo de persona! Es tonto sin más. Vaya tela, ¿no? Yo hice la misión sin querer y fue un... Pero a ti qué puñetas te pasa. A ver, normal, ¿eh? Yo estoy flipando un poco. Venga, rescátennos. Pues sí, esto todo el culo. Paimon te va a meter en el barril durante 3 días y 3 noches. Yo te pego. Una paliza es lo que te mereces por todo el culo. Dale una buena paliza. Arruínale el peinado, dice Paimon. El karma, sí, sí. Nos va a dar una poción de esas. Así se habla Paimon. No hay nada mejor que fastidiar el peinado por meternos en un barril de agua durante días. Tú sí que sabes. Ja.
Ahora hay que pegarle, ¿no? Palizón, señor, palizón. Boom. Carapum. Murió por un meteoritazo. Bueno, ahí toda la ulti del Beni. Ver cómo te han dado una paliza ha hecho sentir mejor a Paimon. Paimon toda satisfecha y tal. No entiendo qué es el agua que quiere hacer este señor. Qué historia tan rara me están contando, ¿eh? Vamos a ver, el poder del agua. El poder del agua, las gotitas.
Wow. Ahí está. Uy, toma pirindolo. Ah, investigar. Sabe que le siguen. O sea, el tío ha montado todo este tinglado por la hermana. Se ha enfadado la niña otra vez. Primero busca al hermano, ahora busca a la hermana. Y dale con la poción. Venga, vamos a por la chiquita. A ver. Ah, se supone que está por la zona. ¿Habrán atacado los...? Ah, no. Pensaba que le iban a haber atacado. Los otros que perseguían al hermano. Que no son hermanos, de verdad.
Ay, madre. El lirio cala que se carga al hermano o algo. Todos somos cuadros, dice. Este señor todo el rato diciendo lo de que chica. Bueno. El drama, hijo de mi vida. Porque no tiene nombre de fruta. A la que se pegan. Yo me voy a comer ya. Ha sido genial poder ver y comentar los directos. Que aproveche la comida y que paséis buena tarde. Vale, Akanechi. Muchas gracias por pasarte por el directo. Yo en cuanto acabe esta misión cierro ya. Gracias por pasar y que aproveche la comida a ti también. Un beso. Gracias a ti también. ¡Hala! A pegarse. ¿Dónde están? Ah, están allí.
Pensaba que tenía que matar a los otros también. Granja de pacotilla. A Paimon le encanta comunicarse con su fondo de comida. Esa niña se va a quedar sin cuello. Estaba pensando en su hermano. Y qué linda Paimon. Se acabó la misión. Un logrito. Ah. Receta de agua pura. Ah, que me han dado la receta.
para hacer agua pura. Y esto, fondo personal para comida de Paimon. No sé si le voy a usar, no sé lo que pasa. Pues ya estaría, entonces. Misión termina. Reputación. Vale, y logrito. Voy a apuntar el logro. A ver cuál es el logro. Frente escuadrón de ataque, vale. En maravillas del mundo. Vale, apuntado. Y a ver la reputación. No creo que sea mucho lo que sube, pero bueno. Un poquitín, ¿no? Me queda poco para el 10. Dentro de poco llego al 10. Ole. Les voy a curar. Que no me gusta dejarles así sin vida. Con poca vida. Algunos. Y nada. Ahora ya. Terminamos aquí en directito entonces. Pues nada. Muchas gracias a los que habéis estado en el directito, que me ha hecho mucha ilusión. Ha sido muy divertido comentar los directos del Honkai y del Genshin. Así que nada, que paséis buen día y nos vemos en el próximo directo. Adiós.